कान पीछे तरफ रहेगा तो देन कूल, कान एकदम पूरा सामने ला रहा है। ये ऐसे कुछ खाने के कुछ मिलेगा क्या? हाँ? इसको खाने के लिए ये तो खा रहा है ना, तो देखो ना, चूज कर रहा है खाने। जब तक खा रहा है तब तक ठीक है, as long as he is eating he is cool and calm. Super. hardly 20 meters, no, हाँ। 5 meters. खाई नहीं थी। दारुण दारुण। बबल्स वगैरह है। You definitely see the one that's a big herd with young ones. So the বাট budding এবার is ভিডিও alone. স্টপ করে ওকে কিছু ক্লোজ নাও, মুখটাকে ক্লোজ নাও, চোখটাকে ক্লোজ নাও, পারবে? কে কাকে বলছো? তোমাকে ভিডিও ক্লোজ করব? করে